في إطار تشجيع الحوار والتعايش السلمي، قامت مجموعة من الفاعلين الجمعويين اليوم بزيارة للمتحف اليهودي بمدينة ميخلن البلجيكية. الزيارة كانت مناسبة للوقوف على المذابح التي تعرض لها اليهود في أوروبا على يد هتلر، ولكن المتحف لا يقتصر على اليهود، بل تجاوزهم إلى جميع الشعوب المضطهدة كالسود والغجر والأرمن وغيرهم. هذه الزيارة التي نظمتها كل من المبادرات المواطنة لمسلمي بلجيكا ولجنة تنسيق المنظمات اليهودية في بلجيكا، شاركت فيها أيضا جمعية المواطن، وتهدف أساسا إلى تحقيق التقارب بين الجاليتين اليهودية والمسلمة في بلجيكا. Écoutez, elle est très symbolique. D'abord, je voudrais faire peut-être un petit retour en arrière sur les relations que le CCEJB a commencé à nouer avec les ICIB. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il me semble que nouer des liens entre les différentes communautés est très important pour le futur du vivre ensemble en Belgique. Et donc, nous avons pensé que les ICIB est un collectif qui s'est formé avec des valeurs qui nous semblaient très proches de celles que défendent le CCEJB. Nous avons commencé donc à développer des contacts avec l'idée effectivement de démarrer des activités en commun. Alors c'est toujours un peu difficile, les démarrages sont un peu ardus, mais je pense que la volonté existe des deux côtés. Aujourd'hui, ces activités en commun commencent par cette visite au musée de la déportation, qui est effectivement extrêmement symbolique pour la communauté juive. Il est important, je pense, que la communauté musulmane en Belgique comprenne un peu l'historique et l'histoire de la communauté juive en Belgique, et notamment le drame de la Shoah. Et c'est pour ça que je pense que c'était aujourd'hui une manière très symbolique de commencer ces relations. C'est le musée de la déportation de Malines, donc de la Shoah. Alors notre présence ici, c'est pour d'abord nous souvenir que le racisme, l'antisémitisme et la haine ont toujours été présents dans l'histoire humaine. Pendant la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres, ce sont les Juifs d'Europe en particulier qui ont payé le prix fort de cette haine aveugle du nazisme et qui ont donc donné des millions de personnes sacrifiées sur l'autel de la folie hitlérienne. Et c'est pour nous souvenir de cela et pour aussi lancer un appel pour que cela ne se reproduise plus, ni avec les Juifs, ni avec les musulmans, ni avec personne d'autre. Parce que la haine conduit toujours à la haine et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. La première raison déjà, c'est découvrir avant d'avoir de fausses idées, de porter de faux jugements. Et ce que j'ai vu aussi à travers le film, c'est que rien ne sert de nous détruire entre nous et on doit être solidaires contre le nazisme. Et on a chacun quelque chose en mémoire et parfois on a trop tendance à oublier cela et ça rappelle toujours que voilà, l'union fait la force. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدنا اليوم في هذا المتحف باش نشوفوا بعض الأمور التاريخية اللي وقعت لواحد المجموعة من الناس وهم اليهود، وإنما في هذه الحالة هذه كنطلعوا على أمور تاريخية وفي نفس الوقت كنوضحوا على أننا حنا كنشوفوا أي إنسان يظلم وأي إنسان يعتدى عليه كنتأسفوا كنتألموا. ولذلك بوجدنا حنا الآن في هذه البلاد هذه في بلجيكا ولا في أوروبا بصفة عامة كنبغيو نوضحوا للرأي العام وللناس جميعا من أعماق قلوبنا أننا نحن نريد الخير لكل البشر ولكل الإنسانية، وفي نفس الوقت أننا مستعدين نشوفوا هذه المتاحف، المتحف اليهودي ونشوف المتحف المسيحي ونشوفوا أي متحف من المتاحف لكي نطلع على بعض الأمور التاريخية اللي نعرفوها، وفي نفس الوقت نقدروا نتعاملوا مع الناس ونقدروا نتعاملوا مع جميع الطوائف الدينية أو غيرها، لأننا احنا متواجدين هنايا. الهدف الأسمى اللي عندنا هو التعايش مع جميع البشر الموجودين على هذه الأرض، وفي نفس الوقت أننا نوضحوا أن كل واحد عنده مبدأ ديالو، كل واحد عنده الدين ديالو فيلتزم به وتمسك به، ولكن في نفس الوقت يكون واحد التعايش سلمي، واحد التعاون على الخير، واحد التعاون على الإصلاح لجميع الناس
الناس في هذه البلاد هذه إن شاء الله تعالى. وكنتمناو أننا نتعاونوا أيضا على الدرجة ديال الأمن والاستقرار الوطن اللي كنعيشوا فيه، لأن الأمن والاستقرار أمر مهم جدا. وحنا بوجودنا في هذه البلاد هذه في بلجيكا ولا في أوروبا بصفة عامة كنادي المسلمين أنهم كيف يستطيعوا أنهم يحافظوا على هويتهم الدينية، وفي نفس الوقت أنهم يحافظوا على الإنسانية كإنسانية ويتعاونوا مع الناس كناس، لأن الإسلام يحثنا على أن نحترم جميع البشر، لأن البشر كلهم من آدم وآدم من تراب، فالتالي أننا بنو آدم كلهم مكرمون. ومن ناحية أخرى أننا يتحدثنا عن الأديان، أن نحن كلنا ننحدر من أب واحد وهو أبونا إبراهيم عليه السلام. فإذا نحن أهل الديانة الثلاث يجب أن يكون واحد نوع الاحترام بيننا والتعاون بيننا على الخير والإصلاح والنجاح لهذه المجتمعات اللي نعيشوا فيها. Tout d'abord, merci. Voilà, donc cette démarche rentre dans le cadre des échanges entre les citoyens de confession et de culture musulmane représentés par les ICIB et d'autres communautés. Et nous avons déjà travaillé avec le CCOJB, donc la communauté juive. Et dans le cadre de cet échange-là, nous avons programmé cette visite à la caserne d'Ossin. Pourquoi la caserne d'Ossin? Parce que ces deux-là, c'était un centre de transit où 26 000, entre 25 et 30 000 juifs ont été déportés vers Auschwitz, donc vers la mort. Et nous avons pris cette initiative pour venir ici, être proches, partager cette douleur avec la communauté juive et aussi penser à cette histoire que nous pourrons transmettre à nos enfants, que nos enfants peuvent transmettre à leurs enfants, parce qu'après tout, nous formons un seul bloc, qui est la Belgique, et que nous sommes tous des citoyens de ce